की साऊथ गोवा व्हडलो तेजेर बोबाव आहा. नोताकूय आहा. साऊथ गोवाचे लोक जो तर म्हणटा सनबर्न नाका तेंचेर फोर्स कित्याक करप? ऑर्गनायझर वॉन्ट्स टू हॅव इट इन साऊथ, द पीपल डोंट वॉन्ट. If people come and block the roads when the sunburn is going to happen, on the day of sunburn, it is going to be a disaster for the government also and tourism also of the state. So tourism is a backbone of our state. The economically it is our backbone. So it cannot suffer a setback. Always sunburn used to happen in North Goa. But you are ready to take it. Let the organizer decide where he wants. He gets the NOC of the land. As a coastal belt MLA, my support will always be there for a clean sunburn. Again, I am very specifically telling for a clean sunburn. Whatever are the rules and regulations, they need to follow. क्लीन सनबर्न म्हणजे कितें? क्लीन म्हणजे तुम्ही मागीर सनबर्न म्हणल्यार आनी कितें म्हणलें ना तू सांग म्हाका क्लीन म्हणजे काय कितें? ना सनबर्न भितर धरलें कांयच आसूंक पारना. रॉंग वस्तू काय असना आसतना सनबर्न जाता. ना जालें. तूच म्हाका सांग. कितें उलयता मागीर? ताणें परमिशन मागलें. जो पर्यंत जागो तांणी आयडेंटिफाय करून NOC मेळना तो पर्यंत टुरिझम डिपार्टमेंट प्रोसेस करूंक शकना. जेन्ना येतले तेन्ना प्रोसेस जातले. सो एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी एवरी टायम वी ट्राय टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड सनबर्न. एक्टिविटी हॅज बीन हॅपनिंग फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स वेदर नॉर्थ ऑर खंय आसा ते. आतां एकदम एक वेगळो फ्लेवर जाल्लो आसा. सो ताजे खातीर हांव न उलयता. गोंयच्या लोकांचे सेंटिमेंट्सूय आमी समजून घेवप. तो फेस्टिवल जर डिसेंबरान जाता, if they are able to get the land and get the things, then definitely I think we will consider it. But depending on the type of land they get. So in principle, tourism department wants sunburn. नाही पण माझ्या तोंडातल्यान काढणार तू. It is not tourism department wanting or not wanting. It is a festival happening every year. आम्ही इकोज ऑफ द अर्थ लास्ट इयरच्यान चालू केली. तुका माहिती आसा त्याची? That festival takes care of environment also. Last year it happened in Mandreka खंयतरी, मोर्जिका मांद्रे खंयतरी. It happened for 3 days. You had those level of high spending tourists come there for that festival. ती फेस्टिवल जाली पण म्हाका दिसता ती समवेर अराउंड फेब्रुवारी का मार्च जाली. ती एन्युअल फेस्टिवल जाता. सो म्हाका दिसता आमी फेस्टिवल्स इन्वाइट करप आनी करप. आतां बुलेटाची ती कसली जाती एनफिल्डाची एवरी इयर जाता फेस्टिवल. ताका यू हॅव डिफरंट पीपल कमिंग रायडर मेनिया. ताका थंय लोक येतात. सो आय थिंक वी हॅव टू बी फर्स्ट लुकिंग एट इट. सीता पयली क्विट नाका. एप्लिकेशन घेवन तांचे आयडेंटिफाय जावन देन वी वील टॉक इन कन्सर्नन्स विथ द चीफ मिनिस्टर.